দ্রুতগতি মহাবিপত্তি আপন মানে তো এই জিনিসটা জানি একা থিবে আজি সেন্তা ঠিক তার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখবারে মিলিছে যেন কি কুড়াসিঙা ব্রিজর যেন বাইরি যোর ব্রিজ রয়েছে কুড়াসিঙা গাঁর সে জায়গায় 4 জন যুবক কলেজরে যেন মানে পড়ুলে তাকর কুড়াসিঙা কলেজে যেন মানে পড়ুলে আর সেমানে কলেজরু ফিরলা সময়ারে সেই জায়গাতে গোটে ট্রাক্টরকে ওভরটেক মারবার চেষ্টা করছেন দ্রুতগামী স্পিডে ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ କରି ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛପଟେ ତଲିରେ ପିଟି ହେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେନ ଯେନ୍ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେମାନକେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲକେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଅଣା ହେଇଛେ ସେମାନକେ ଇହାଦେ ସେ ଭିତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛେ 3 ଲୋକ ଯେନ୍ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଇନର ଇଞ୍ଜରୀ ହେଇଛେ ଆଉ ଇଞ୍ଜରୀ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଇହାଚିନ ଟିକେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯେ ରହିଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସାଂଘାତିକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। हाँ दुर्घटना बेले मुई आसुଥିଲି आम कॉलेज रु आसला बेले जस्ट कुड़ासिंगार आगे जेन ब्रिजटे अच्छे से ब्रिज्र डेगेकरी गला बेलके पछड़े गोटे आगड़े गोटे ट्राक्टरटे जाऊला बोधे धान बोधे पेक होकर रही एवं से स्लोरे जाऊे आउ पछाड़ू भी मैंने पूरा स्पीड रे आसले बुलेट बोईले 4टा पिला आ स्पीड रे आसले राइट साइड रू कर्नर काटिक जिमी बोला पूरा जोर से पिटी पिटी राइट साइड पूरा पूरे समस्ते जोर से पिटी सागे सागे अटकिली बड़ जड़े के अटकिली मो चेष्टा कली 4 जन को आनबार लगे नहीं आनी हुए बोली सागे सागे गोटे फोन कली कॉलेज फोन कली एवं से भी आसले इन द मीन टाइम सागे सागे गोटे सेकेंड भितर सियाड़ू आसला 100 बोधे जाऊ फिरुला बोधे से समय सागे सागे अटकला सागे सागे अटकिले अटकिक सागे सागे बोहीक नहीं गले तार बोध मुझे भावुँ बोधे प्रायतः से सेव हो आम चाहूँ भगवान सेव करूँ बोलिक से 108 गाड़ी में लदिक सागे सागे समस्त पाखे नहीं गले। এই জায়গার লোকଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର୍ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ତରଫରୁ ଯେ ଯେନ୍କେ ବି ଯାଉଛନ୍ ଟିକେ ସେଫ୍ ୱେରେ ଯିବାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରୁନ୍ ଆଉ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ ବି କରବାର୍ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ ଓଭରଟେକିଂ ବି ନାଇଁ କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ନା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିବେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ମେଡ଼ିକାଲକେ